जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। पूर्वतन बारिपदा ब्लॉक अध्यक्षांक पालबणी स्थित घर चोरी घटना 5 जन को गिरफ्त कला पुलिस। बारिपदा ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्षा घर चोरी मामलें 5 जन को गिरफ्त कला टाउन थाना पुलिस। गिरफ्त मान मध्य 3 जन महिला थिबा बेले अभियुक्त मैंने बारिपदा टाउन थाना अधीनस्थ कालिकार अंचल कार्तिक बैठा, कृष्णमुखी, सोनालीमुखी, राणीमुखी और मानी गड़े समस्त अभियुक्त मान बुधवार राति प्राय 8:30 समय पुलिस पक्षर कोर्टचालाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन पुरीखुंटा ग्राम में जनिक व्यक्तिर सन्देहजनक मृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कराइबा सहित बुधवार अपराह्न 3टारे मृतदेह परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर पुलिस। मृतक जनक होउछन्ति पुरीखुंटा ग्राम भगवान सोरेन। भगवान को गुरुतर अवस्था घर लोक मैंने बड़साई डाक्तरखाना आनी भर्ती करथिले सुधा सेठारे कार्यरत डॉक्टर भगवान को मृत घोषणा करने सहित बड़साई पुलिस को खबर देते। एने बड़साई डाक्तरखाना पक्षर सूचना क्रमे बड़साई पुलिस बुधवार एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कराइबा सहित अपराह्न मृतदेह परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर। परवर्ती खबर 2023 मसीहा एक चेक बाउंस मामलें मान्यवर अदालत जारी करथिबा जामिन विहीन गिरफ परवाना बल अभियुक्त को पुरिंदा पंचायत अधीन संसा ग्राम बुधवार अपराह्न 4टारे गिरफ करिछि बेतनडी पुलिस। गिरफ 12 जनक होउछन्ति संसा ग्राम दशरथ बेहरा पुओ भवानी शंकर बेहरा। भवानी शंकर बेहरा नाम 2023 मसीह मान्यवर अदालत एसडीजेएम को अदालत रे चेक बाउंस मामला रुजु होइछि। मामलाटी मान्यवर अदालत रे विचाराधीन थिबा बेले शुणाणी समय भवानी शंकर बेहरा बारंबार अदालतर अनुपस्थित रही आसुथिले। शेष में मान्यवर अदालत अभियुक्त भवानी शंकर बेहरा नाम जामिन विहीन गिरफ परवाना जारी करथिले। मान्यवर अदालत जारी करथिबा गिरफ परवाना बल बेतनडी पुलिस संसा ग्राम चढ़ाऊ कर अभियुक्त भवानी शंकर को गिरफ कर स्वास्थ्य परीक्षा पर मान्यवर अदालत को निर्देश मुताबक थाना को आनी शर्तमूलक जामिन रे छाड़ी दैछन्ति। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन बागबसाठारे 29तम वार्षिक टुसु मेलार प्रथम दिन में बुधवार राति 7:30 अतिथि अधिकारी भाव में जोग देले मान्यवर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी। बुधवार राति 7:30 अतिथि अधिकारी भाव में जोग देले मान्यवर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी और लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली एवं युव समाजसेवी करमचांद कालंदी। कमिटी पक्षर प्रत्येक वर्ष भली चलित वर्ष बागबसाठारे टुसु मेलार आयोजन कराई। एथिरे बेतनटी ब्लॉक समेत विभिन्न स्थानों टुसु देवी को सुसज्जित रथरे मेला निकट को अणाଯାଇଥିଲା। प्रथम दिन में हजार हजार श्रद्धालु एवं दर्शकों समागम देखा मिलता बेले प्रबल जनसमागम को देखि आयोजक मंडली तरफ समस्त बंदोबस्त करा। मयूरभंज जिलार गणपर्व मकर संक्रांति लोकों जीवन जीविका सहित परंपरा और संस्कृति सहित जड़ित थिबा बेले आयोजक कमिटी 29 वर्ष धरी एभली आयोजन करुथिबारु मंचासीन अतिथि प्रताप चंद्र षडंगी, लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली, युव समाजसेवी करमचांद कालंदी प्रमुख एभली उद्यम को उच्च प्रशंसा करथिले। शांति श्रृंखला रक्षा करने को परिचालन कमिटीर समस्त सदस्य सहयोग करथिले। परवर्ती खबर खुंटा ब्लॉकर कन्हैवंशित बड़ाम ठाकुराणी पूजा और मकर मेला जोग देले बारिपदा विधायक। बुधवार अपराह्न प्राय 4:30 समय संध्या 7:30 जाए बारिपदा निर्वाचन मंडली अंतर्गत तथा खुंटा ब्लॉकर कन्हैवंशित बड़ाम ठाकुराणी पूजा करने सहित सेठारे अनुष्ठित मकर मेलार मुख्य अतिथि भाव बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन योगदान करछन्ति। एथिसहित सेठारे अनुष्ठित नाम संकीर्तन रे से उपस्थित रहिथिबार देखिबाकु मिली। परवर्ती खबर शिमिलीपालरू शिकार होइथिबा कला बाघ छाल जबत 4 जन शिकारी गिरफ। शिमिलीपाल अभयारण्य पूर्व शिकार होइथिबा एक कला बाघ चमड़ा को जबत करने सहित घटन जड़ित थिबा 4 अभियुक्त को गिरफ कराई। सेमाने होउछन्ति उदुला थाना अंतर्गत तेंतला ग्रामर 3 जन यथा राम नायक, पीताम्बर नायक और अजम्बर नायक एवं बालीघाट ग्रामर बैरागी मुरुम बोली जनापड़ी। तेबे तांको विरुद्ध रे मामला रुजु करी कोर्टचालाण करा जायथिबार सूचना मिलुछि। एही तदंत प्रक्रिया राज्यस्तरीय मिलित टास्क फोर्स जेटीएस आउ एसटीआर टीम सहयोग करथिले। तेबे गिरफ 4 अभियुक्त को पचराउचरा सहित अधिक तथ्य तदंत जारी रही बोली शिमिलीपाल बाघ संरक्षण डिविजन उपनिर्देशक सम्राट गौड़ा एने बुधवार दिन प्राय 12:18 समय सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर फुलबाणीलु मयूरभंज जिला बांगरीपसी को गजे चलाचालाण बेले
ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 73 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଜବତ କଲା ଦାମୀ କାର। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଯଶପୁର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫୁଲବାଣୀର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ 39 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯଶପୁର ହାଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଯଶପୁର ପୋଲିସ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଚାଲାଣକାରୀ ଏକ କାର ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ମାଫିଆ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ଦାମୀ କାରରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 73 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫୁଲବାଣୀରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଯଶପୁର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ସହର ଥାନା ଅଧୀନ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଜୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିବାସୀ ଅଜୟ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ଅଡି 11B 3997 ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ଦାମୋଦରପୁର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ 18/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ସଦର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷିର ଦେବାଶିଷ ମୁର୍ମୁଙ୍କର TVS ଆପାଚି RTI ବାଇକ୍ ଅଡି 11AC 2108ଟି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ 17/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଚିପଟ ଅସ୍ତିଆର ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନଲାଇନ୍ର ଟଙ୍କା ପଠାଇ ମୋଟ 1,93,000 ଟଙ୍କା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 50/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318 4 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 11 ତାରିଖ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏକ SMS ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ରୋଜଗାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ସାମିଲ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରେ 300 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1,93,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 10ରୁ ଅଧିକ ବାଟୋଇ ଆହତ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ମହୁମାଛି ଏଣେତେଣେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କରଞ୍ଜିଆ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ବିଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, କରଞ୍ଜିଆ ବଜାରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବଳା ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନା ମହାନ୍ତ, କଉଡ଼ିଆର ଶିବାନୀ ସାହୁ, ମଣ୍ଡୁଆ ଗାଁର SK ଆଲାମ ତଥା ଆହୁରି କିଛି ବାଟୋଇଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ କିପରି ଏହି ମହୁଫେଣା ହଟାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସହରବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦଳ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରୁ ଶିରିଡ଼ିରୁ ନାସିକ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 18ରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 196 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇଚ୍ଛୁକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ 70ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ କେୟାରଟେକର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିସକାଶେ 10,500 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଭାମା ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା 725 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 664ଟି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 365ଟି ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓ 309ଟି ଦମ୍ପତି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।